Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dan inayah daripada Hadratullah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama seperti biasa untuk belajar dan faham kitab Allah Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah semua ini masuk dalam buku amalan kita. Sabda baginda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asharati amthaliha. Barang siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, dia dapat satu kebajikan, dan satu kebajikan ini akan jadi 10 kali ganda if it is Al-Quran khasnya. Maknanya kita baca satu huruf boleh 10 markah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf boleh 190 markah. Tak ada ibadah lain muslimat yang sahabat sekalian yang Allah boleh berganda-ganda di sisinya kepada kita lebih pada Al-Quran. Dan kerana itulah muslimat yang sahabat sekalian, tak ada ibadah lain dalam seluruh ibadah yang boleh syafaat kepada kita, jadi hujjah untuk kita, jadi teman untuk kita dalam kubur, buat kubur kita syarah, buat kubur kita haru di badan ibadah Al-Quran. Dan kerana itu muslimat yang sahabat sekalian, kita kena sahabatlah. Kita yang utama ialah Al-Quran. Selalu baca, khasnya Ramadan tak lalu mana, selalu cari makna, selalu ikhtiar tadabbur. Jangan tunggu sekali seminggu hari Khamis saja. Every day. Sampai baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi fi jawfihi syai'un min al-Qur'an wal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kamathalil baitil khurb." Orang yang tumbuh dia langsung tak ada Quran seperti rumah yang buruk. Rumah yang buruk. Mari ambil sikit, jatuh habis. Tapi kalau selalu berlindungan dengan Al-Quran, menafsir Al-Quran, baca Al-Quran, kita tidak rumah yang buruk, kita rumah yang kuat. Amin. Buat macam mana pun, ujian buat macam mana pun, kita steady. La khawfin alaihim wa la hum yahzanun. Tak sedih ketika orang lain sedih, tak takut ketika orang lain takut. Sentiasa tenang. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Sesungguhnya tak ada cara lain untuk jiwa jadi tenang, hati jadi tenang lebih pada zikrullah. Dan zikrullah saudara-saudari ialah Al-Quran. Ini zikir we baca is Quran. Just give me one zikir and it is not Quran. All the zikir. If any zikir you zikir is not from the Quran, is not zikir. Is not zikir. You cannot even use. All the zikir we use is from the Quran. Any zikir is not from the Quran, you cannot use. It's karo. Must be from the Quran. That's why Allah said, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ada zikir-zikir saudara-saudari yang boleh kuat kita jadi gagah. Kalau kita sedih pun tak jadi sedih. Kalau kita merasa hina pun tak jadi hina. Kalau kita merasa takut pun tak jadi takut. Yang Allah ajarkan Nabi SAW. Apa dia? Fa'in tawallaw fa'ul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu satu contoh kepada saudara-saudari. I know we have done that many times.
But I'm just reminding you, Allah ajarkan Nabi, if anyone against you, if anyone fighting with you, if anyone tak mau listen to you, if anyone nak jahatkan you, just qul, katakanlah, hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai orang asing yang takut tak jadi takut, yang sedih tak jadi sedih, yang hina akan jadi mulia, yang sakit akan jadi sihat, yang lemah akan jadi kuat. Macam mana? Itulah yang saya say, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah hati jadi tenang. Ayat akhir sekali surah Barakah, surah At-Taubah, hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan saya bagi tahu dah ke saudara-saudara hari itu, tak ada zikir lain yang disuruh 7 kali lepas prayer, 7 kali lepas every prayer. Maknanya 35 kali satu hari melainkan zikir ini. Nabi suka nombor 3. Nabi suruh buat apa-apa 3 saja. Tapi this one suruh 7 kali. 7 kali. Karena 7 kali after tiap-tiap prayer, maknanya 35 kali satu hari. Tapi ada juga yang tak buat juga. Buat 2-3 hari baru tak buat. It's good for you sisters. You akan jadi kuat. Dia nak macam mana pun tak rasa letih, susah hati macam mana pun rasa lega. Buatlah sisters. Dan itulah yang Allah say, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ada zikir-zikir yang kamu buat, wahai manusia, hati kamu jadi tenang. This is one of it. Mari pula yang kita baru belajar last week, yang dalam surah apa? Surah Al-Haqqah. Saya tak lupa. Saya nak suruh tenang dulu. Pasal masuk tu nak tak tenang, nak suruh tenang. Allah buat sepatutnya bila orang sudah jadi umur 40, sudah Quran sudah 40 ke atas ni, sepatutnya tak boleh karut-karut dah. Kena baik. Kalau 40 duduk karut lagi, kemungkinan besar kata Allah, kemungkinan besar tak ada harapan. So train lah yourself 40 ke atas ni, at least lah sekurang-kurangnya doa lepas salat. Apa dia? Saya mau semua tengok muka saya. Saya beritahu yang hafal dan tak hafal. Tengok juga buku. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wa an ada yang tak hafal, tidak hafal, ada yang tak hafal juga. It's very good for you, sister. Hafal dulu, because this will make you lepas umur 40 jadi baiklah. Sebab baiklah ada orang 40 lebih, 50 lebih, tak itu tak berapa itu lagi. Duduk sibuk dunia lagi, dan ingat ke akhirat lagi. So this is one of the doa that if you really 40 ke atas, amal banyak-banyak, you will be different person. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta
أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ada yang hafal, ada yang tak hafal lagi. Sepatutnya kita hafal. Because Ramadan coming, sisters, and Ramadan shahrul dua. Maybe because of this dua, every day in Ramadan habis, you are different person already. You are more to agama. Because you start with what? أوزعني أن أشكر نعمتك. What is the meaning of أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي? Help me to be bersyukur. How to help you to be bersyukur? Ta'at. Syukur tu is what? Ta'at. You cannot just syukur, say thank you God, thank you God, thank you. This is not syukur. Syukur here means what? I ta'at because you give me so much. So I am very loyal to you. You bagi saya macam-macam. Orang lain tak ada rumah, saya ada rumah. Orang lain tak ada kaki, saya ada kaki. Orang lain tak ada mata, saya ada mata. Orang lain sudah mati, saya tak mati lagi. Orang lain tak sihat, saya sihat. Orang lain tak ada suami, saya ada suami. Orang lain akil, tak ada anak, saya ada anak. Orang lain mata, tak nampak, saya mata nampak. Orang lain akal, sudah tak ada hilang akal. Psycho, saya akal lagi, sihat lagi. Banyak nikmat saudara-saudara. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Be good to you. Be loyal to you. Number 2, be loyal to my parents. وعلى والدي. Give me the urge, Ya Allah. Help me, Ya Allah, to be in love with my parents. Even so they are not good to me, but help me to be good to them. Even though they are not good to me. Some people, the parents are not good. I agree. They are tabiat tak bagus ke, suka marah ke, suka cakap benda-benda yang buat menyakiti hati anaknya. Anak juga tabiat tak bagus, cerewet, selalu attack, tak terima kasih. So help me, Ya Allah, to be good to them. Without Allah's help, you cannot be good to them. So you are asking God, help me to just tutup mata, tutup telinga, and be bersyukur to them. Because whatever it is, kerana mereka berdua lah, saya jadi Quran. Kerana mereka berdua, saya jadi what I am. Because of them. Whatever it is, jasa ibu bapa kita tak boleh lupa. Saudara-saudara, wa an a'mala salihan tardah. Help me, Allah, sentiasa amal-amalan yang Engkau suka. It's not easy, it's a good dua, sister. A'mala amalan salihan tardah. Give me, Allah, to do something good that you are happy with it. You are gembira when I do it. Be good to people, be good to you, help people, smile to people, talk nice to people, tak dengki dengan orang. Man a'amala amalan salihan tardah. Is a good dua, sister Salah. Rugi banyak tak hafal. Khasnya sujud akhir. And then habis ibu bapa, habis Allah, apa dia lagi? Wa aslih li fi zuriyati. Tolong ya Allah, aku ni tak lama mana akan mati. Kalau ada anak-anak saleh ni, boleh aku tumbang doa dia. Kalau ada cucu saleh, boleh aku tumbang doa dia. Aslih li fi zuriyati. Biarlah zuriatku jadi baik ya Allah. If ya Allah,
before 40 ayat haru, inni tubtu ilaika. I really istihar my taubat you. I already akal with you ya Allah. I will be taubat you. Dan wa inni minal muslimin. I will be a good Muslimah insyaAllah. Muslimah, Assalamualaikum. Apakah arti Assalamualaikum? Selamat kamu from Halila. Selamat kamu from my mother. Selamat kamu from my kejahatan. Itulah arti Assalamualaikum. Not peace in you only, peace in you from me insyaAllah. I selamat you insyaAllah from my mouth. I selamat you Allah from my heart that inti with you. I selamat you insyaAllah from any buatan tak baik against you. Itulah Assalamualaikum. It's not only this, only you know. This from me khasnya. Assalamualaikum. Muslim, itulah Muslim. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna, orang Islam lain selamat daripada lidahnya, selamat daripada tangannya, selamat daripada hati busuknya, buatannya. Itulah Assalamualaikum. Because I am a Muslim. Itulah saudara-saudari, ini minal muslimin. InsyaAllah mudah-mudahan saudara-saudari berhayati doa ini tiap-tiap kali sujud akhir insyaAllah.